मोजो जंबो किड्स। ये हमारा हो गया है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ इज फॉर ऑक्टोपस। तो चलिए हम इसमें कलर करते हैं। ओ इज फॉर ऑक्टोपस। तो चलिए हम अपने ऑक्टोपस में भी कलर करते हैं। कोई वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अब हम अपने ऑक्टोपस की कैप पे भी कलर करते हैं। तो चलिए हो गया। यहाँ पे है ओ इज फॉर ऑन, ओ इज फॉर ऑक्टोपस, ओ इज फॉर ऑक्टोपस। और ये है ओ इज फॉर ऑस्ट्रिच, ओ इज फॉर ऑस्ट्रिच, ओ इज फॉर ऑफ। तो चलिए हम अपने अल्फाबेट्स लिखते हैं नीचे। O is for on, O is for ostrich, O is for off, O is for octopus, O is for on, O is for ostrich, O is for off। तो चलिए हमारी Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this video. Bye.